जटाधारी आश्रम में 2 दिन व्यापी आध्यात्मिक कर्मशाला कटक जिला महांगा ब्लॉक अधीनस्थ भेड़ा पंचायत रामकृष्णपुर स्थित श्री श्री ठाकुर आत्माराम देव सत्मार्ग समिति सेवा ट्रस्ट आनुकूल्य जटाधारी आश्रम आत्माराम मंडप में 2 दिन व्यापी आध्यात्मिक कर्मशाला अनुष्ठित हो जाइछि। प्रथम दिवस रे आश्रम अध्यक्ष महंत गुरुप्रसाद दास अध्यक्षतार कर्मशाला उद्घाटन करा जायथिला। रामनिकम मंदिर चहटार ब्रह्मचारी सत्य चैतन्य सिद्धिगिरी आश्रम बाबाजी विश्वनाथ दास चिन्मय मिशन स्वामी ओंकार नंद सरस्वती महिमाधर्म गवेषक डॉक्टर एकादशी प्रधान युव प्रवचक सुशांत कुमार नायक आश्रीवचन और आम जीवन लक्ष्य संपर्क में आलोचना करथिले। कवि गीतिकार विश्वेश्वर महांती स्वागत भाषण अतिथि परिचय देथिबा बेले आश्रमर संपादक अशोक कुमार सामल कृतज्ञता ज्ञापन करथिले। राम राम आत्माराम ओडिसी नृत्य और नाटक परिवेशन करा जायथिला। द्वितीय दिवस में डॉक्टर निरंजन साहू प्राध्यापक डॉक्टर अजित कुमार महापात्र ठाकुर आत्माराम रचना सामाजिक मूल्यबोध संपर्क में आलोचना करथिले। कर्मशालार उद्यापन कर्मशाला श्री गौरविहार आश्रम पुरीर महंत सुबल चरण दास सभापतित्व करथिबा बेले मुख्य अतिथि भाव निगम कल्पतरु आश्रम भुवनेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती विशिष्ट अतिथि भाव मान्यवर विधायक शारदा प्रसाद प्रधान जोगदे आध्यात्मिक आलोचना करथिले। अन्यମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ अवसरप्राप्त एसपी भारत भूषण पट्टनायक सांबादिक विजय जेना कवि विजय कुंवर कवि प्रफुल्ल साहू गौतम जेना प्रमुख जोग देथिले। प्रत्यह प्रातः समय मंगल आरती नाम संकीर्तन सह गुरु पूजा और भजन परिवेशन करा जायथिला। द्वितीय उद्यापन दिवस रे श्रीजुक्त अशोक कुमार महंती धन्यवाद अर्पण करथिले। मो डॉक्टर एकादशी प्रधान महिमा धर्म गवेषक आज मुझे आत्माराम पीठरे उपस्थित रही एवं ये आध्यात्मिक कार्यक्रम जोग दे धन्य मन करुच्ची। कारण ये जो आध्यात्मिक कार्यक्रम केमती युवपीढ़ी मान सामिल करा समस्त प्राय कहले से आध्यात्मिक पुरुषों गोटे छोटिया पुस्तिकाटी करी बाबा आत्माराम देव और जटाधारी आश्रम या बहुत आदृत है निज धन्य मन करुच्ची। विशेष भाव में महांगार इतिहास 8 पृष्ठार बहिरे आत्माराम देव को स्थानित करी निजक गौरवान्वित मन करुच्ची। कारण जो मैंने पढ़ुंट विषय जानुंट विशेष भाव में आह्लादित होती। तेणु समस्ते भले था से आत्माराम को कृपारू समस्ते भले था शांति था ये कामना कर। जय गुरु आत्माराम मो परिचय है विश्वेश्वर महांती पाख साबुरी गाँव मोर घर ये मठ प्रति मो हाईस्कूल पढ़ला बेलू मोर आकर्षित होगी मठ समय कटुच्छी। आज कार्यक्रम नेपथ्य नायक आग नायक होते अशोक सामल मो पचर छिड़ा सी डॉक्टर निरंजन साहू मु आ डॉक्टर रवि पट्टनायक बसिक कटक सर्किट हाउस गोटे परिकल्पना कलु या यार मूल लक्ष्य कौन जी मु कहली ये छुआ को सब मन करवा आम बाप मैंने गलु ये मठ कौन मठर ठाकुर कौन ये कहीं लोक जाऊँच ठाकुर आत्माराम किए ये विषय जानवा पर पीढ़ी की अर्थात आम परिवार पुओ झील एम सब अनुप्राणित करवा ये आध्यात्मिक कर्मशालार मूल लक्ष्य। ये लक्ष्य आज कार्यक्रम ये कार्यक्रम हूँ कौन ना आरे आत्माराम आरे आध्यात्मिक तेणु आस शिख ये बस ये मठ विषय किसी शिख जान आत्माराम की ये स्वरूपा विरूपा को भल पाओ माटी की भल पाओ महांगा को भल पाओ एवं ठाकुर आत्माराम जयगान करी आनंद कुह जय आत्माराम। मु श्री अशोक कुमार सामल जटाधारी आश्रम संपादक अच्छी आश्रम परिचालना दायित्व कार्य करुच्ची। आज कर्मशाला अत्यंत अन्य कर्मशाला ये कर्मशाला बहुत साधु सन्त मान योगदान कर प्राज्ञ विज्ञ मान योगदान कर निज अनुभूति आमर जो कर्मशाला योगदान कर प्रवचन अनुप्राणित कर ठाकुर आत्माराम को अनुप्राणित कर आमको कि आगु को नवाक पड़ो से विषय से प्रेरणा देते ठाकुर जो नीति आदर्श रही पाथेय कर आमर युव समाज कि आगु को जीव आज कर्मशाला गोटा हूँ मूल लक्ष्य। मो विभूति भूषण पट्टनायक अवसरप्राप्त पुलिस आरक्षक अधीक्षक एवं मु आश्रम को आमर मो पाखे ठिया बड़ भाई आमर विश्वेश्वर महांती अनुरोध कमिटी आसते निरंजन मीटिंग देखी से गवेषणा करते एकादशी से दिन पर मीटिंग आसती 2-3 थर आसिले
এবং এই যে আজ মু আসিলি এটা প্রকৃতরে মনস্থ করেছিল যে মু শনিবার দিন মু ଯିବି এবং সেই দিন মু তাଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୁରା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି 8 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମନରେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଠାକୁର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବରାଦ ହେଇପାରେ ବା ଆଦେଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବୁଲି ବସିକି এই যে সাধু সন্ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଉ ଭାଗ ନେଇ ଯୋଗ ଦେଇକରି ମୁଁ ଯିବି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯାହା ହଉ ଏ ସଂସ୍ଥା ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମଝିରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଦାସବାବୁ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲିଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଶ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ନିକଟତମ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ এই যে বিভিন্ন প্রকার বাত্যা বিভীষিকা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানে গোটে পরে গোটে আসুছে সে আমକୁ সূচাই দেଉଛି সাবধান କରୁଛି সেটা আমি বুঝিপারুনা আমার যুবপিঢ়ি বুঝিপারুনাহাନ୍ତି যে প্রকৃতরে দুনিয়া কোন দেশ কোন এবং আগত ভবিষ্যৎ কোন। তেଣୁ ଆମେ କୋଉ ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲିବା କଥା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତର ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଯୋଉ ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମନୋନିବେଶ ସେଇଠି ହେବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବାପା ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପରେ ଠାକୁର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ଦେବତା ଆମର। ତାପରେ ଆମେ ଦୁନିଆ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଏ ଦେଶ ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚି ରହେ ତାହେଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅବସର ନେଇସାରିଛି। ଏବେ ମୋ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚଚୂଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି। ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଟାଧାରୀ ଆଶ୍ରମ ଯାହାକୁ ବେଲମଳିଆ ମଠ ବୋଲି କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରାମ ଦେବ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାରଣ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମ ଦେବ ସତମାର୍ଗ ସମିତି ତରଫରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏଠାରେ ତାହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମଶାଳା। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମଶାଳା କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗତାୟୁ ହେଇଗଲେଣି ଗତାୟୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ସେମାନେ ଏ ଦିଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କର୍ମଶାଳାରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ। କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାନ ବିଦ୍ୟା ସତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାକିରି କରିଛେ ଦରମା ପାଉଛେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନରେ ରହୁଛେ ପଶୁ କରୁଛି ମଣିଷ ବି କରିବ ଏଥିରେ କ'ଣ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କର୍ମଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆସନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ରହୁ। ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବା ଏଇ କର୍ମଶାଳା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିଖିବା ଆଉ ନିଜେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା ଅନ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିବା। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ମିତା ଆମ ପାଖରେ ଆସୁ ଏ ହେଉଛି ଏ କର୍ମଶାଳାର ଅଭିପ୍ରାୟ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ବିଜୟ ପୁଅନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଭର ଲାଇଭ।